मालदा के हरिश्चंद्रपुर में अज्ञात शव बरामद होने से फैली सनसनी। सुबह 7 बजे रेलवे लाइन के पास स्थित एक तालाब में से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। इसको लेकर इलाके में सनसनी फैल गई है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. हत्या या आत्महत्या, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राजनीतिक हथियारों से लेकर अन्य घटनाओं के कारण जिला अशांत स्थिति में है और इसी बीच सुबह 7 बजे रेलवे लाइन के पास एक जलाशय से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने से व्यापक उत्तेजना फैल गई। घटना मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में घटी है। स्थानीय लोगों ने हरिश्चंद्रपुर रेलवे स्टेशन से सटे समूखा रेल गेट के पूर्व में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पानी में तैरता हुआ देखा। सूचना हरिश्चंद्रपुर थाने की पुलिस को दी गई। हरिश्चंद्रपुर थाने पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया है। हालांकि शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। अब सवाल यह उठता है कि यह हत्या थी या आत्महत्या। इधर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। সাইকেলের মধ্যে ও চেনে না একটা লোক নাকি? না চিনা লোক আছে। কোথায় বাড়ি ওনার? সঙ্গে মেম্বার ছিল, মিল্কিটোলায় বাড়ি। কোন দলের মেম্বার ছিল? সিপিএম। কোক পড়া রয়েছে সকালবেলা রাত্রে হাট এসেছিল, হাট থেকে যাওয়ার পথে এখানে পড়ে থেকে গেছে। এই জান কি এটা খড়তলা তাই মিল্কিটোলা বড় ভবানীপুর। কত হবে বয়স? মোটামুটি 50 ধরেন। মরে গেছে প্রেসার স্ট্রোক করে মরে গেছে। হার্ট স্ট্রোক ছিল, পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে গেল। হ্যাঁ, পুলিশ এখন আছে, ওরা তো ফোন করে দিল কি না, বাড়ি নিয়ে চলে যেত, তো ফোন করলো নিয়ে গেল। রাত্রেবেলায় যদি নিয়ে চলে কি মানে নিখোঁজ ছিল? না, হাট এসেছিল। হ্যাঁ, তারপর কি হলো? হাট থেকে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল, ওইখানে হার্ট স্ট্রোক হয়ে মারা গেল। সাইকেল থেকে পড়া আছে, সাইকেলে পা ফেসে আছে। একটা পা একটা চোখকে শিয়াল খেয়ে গেছে। খেতে পারে? শুধু চোখ করছেন কি শিয়াল খেয়ে হবে কি অন্য কোনো রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র? আপনার নাম? আমার নাম শেখ সাদেক। মেম্বার ছিলাম সিপিএম এ, আমার সঙ্গেই মেম্বার ছিল। কোন এলাকার মেম্বার, কোন বুথের মেম্বার আপনি? আমি নূরপুর হকিটোলা।